Okey, seterusnya adalah consideration. Okey, consideration. Kalau yang kita dah tengok pada sebelum ni, kita dah tengok definition of subject matter, conditions of subject matter. Now kita masuk kepada consideration. Consideration dalam bahasa Arab disebut as-sabab ataupun al-iwad, iaitu consideration lah. As-sabab or al-iwad is used in the Islamic law of contract as an alternative term to the doctrine of consideration applied in common law. Ini dia dari sudut peristilahan. Okay? Maknanya kalau dalam common law disebut consideration. So istilah yang lain, kalau dalam Islamic law of contract, kita sebut sebagai as-sabab ataupun al-iwad. For a valid and enforceable contract, the Sharia discipline makes it essential that there should be the presence of its consideration. Okay? Bagi menjadikan sesuatu kontrak itu sah dan boleh di enforce, boleh dikuatkuasakan, maka disiplin syariah mensyaratkan tentang kewujudan consideration. Okay? So under the Islamic law of contract, there must be a consideration in a contract. Okay? Dalam perundangan Islam, dalam kontrak Islam, kena ada consideration. If there is no consideration, kalau tidak ada consideration, the agreement will not be valid as it is not enforceable by law. Okay? Kalau elemen consideration ini tidak wujud dalam sesebuah kontrak Islam, maka ianya tidak sah lah. Sebab bila tidak ada consideration, maka kontrak tersebut tidak boleh dikuatkuasakan di sisi perundangan. A consideration needs not be adequate, as an inadequate consideration is enough to validate a contract, as long as the parties give consent freely to the agreement upon which they are satisfied. Okay, ni apa pula? Okay, consideration ni tak semestinya kena memadai, kena cukup. Okay, kalau consideration yang tidak mencukupi pun dah sebenarnya enough, dah cukup untuk mengesahkan sesuatu kontrak. As long as the parties tu bagi kebenaran secara sukarela, walaupun consideration tu tak cukup, tapi kalau contohnya si pembeli ni dah setuju, dia puas hati, maka kontrak tersebut masih lagi sah. Okay, apa dia inadequate consideration? Ni maknanya if a contract is not caused by misrepresentation, bukannya disebabkan oleh salah faham, bukannya disebabkan oleh tipu daya, fraud, ataupun bukan disebabkan oleh paksaan, coercion, okay, bukannya disebabkan oleh undue influence, pengaruh, okay, and other attendant legal ambiguities, okay, dan apa-apa lagi perkara lain yang sama-sama di sudut perundangan, maka inadequate consideration masih lagi the contract yang ada, consideration yang tidak memadai masih lagi valid lah. Contohnya macam mana consideration yang inadequate? Okay, A sells his car to B for 5,000 ringgit, while the market value of the car is 10,000. Okay, maknanya si A ni, dia jual kereta dia kepada si B dengan harga 5,000. Sedangkan harga pasaran semasa kereta tersebut masih boleh dikatakan bernilai 10,000. Jadi, kalau A sells the car with a free consent, and he is not forced by someone to sell the car, or he is not unduly influenced to sell the car, and if he is satisfied with the said price, so we can say that the contract will not be invalid due to a merely inadequate consideration. Maknanya walaupun sebenarnya jauh lagi dengan harga pasaran, lagi 5,000 lagi rugi kalau ikutkan, tetapi selagi mana A jual dengan harga 5,000 tersebut dengan sukarela, tak ada paksaan, tak ada pengaruh dan sebagainya, dan si A ni pun berpuas hati untuk menerima bayaran bernilai 5,000 daripada si B, maka kontrak itu masih lagi sah. Okay?
kita tak boleh kata kontrak itu tidak sah disebabkan inadequate consideration. No. Okay. Selagi mana ianya tidak ada elemen misrep, fraud, coercion, undue influence and other attendant legal ambiguities, then the contract is valid. Okay. Tapi ada pengecualian kepada general rule yang tadi, maknanya setiap kontrak yang berlaku mesti ada consideration. Tetapi under certain circumstances, a contract might be valid walaupun tidak ada consideration. Macam mana? Contohnya, kontrak melibatkan husband's promise. A husband leaves a wife to stay in another country and promises to pay her every month an amount of $2,000, the maintenance of wife and children's educational costs. Such a promise which the wife accepts is enforceable against the husband. So, if the husband fails to pay the money due every month without consideration, and acceptance is valid, as in the Islamic religion, where a husband has a legal duty to provide maintenance costs for his wife as well as his children and educational costs for his children unless he has formally divorced his wife. Okay? Dalam situasi yang ni, ada kontrak yang berlaku antara husband and wife, yang mana si husband ni promise nak bayar setiap bulanan $2,000 kepada si isteri sebagai belanja bulanan dan juga kos education anak-anak. Jadi promise ini tidak memerlukan consideration from his wife. Okay? Dan sekiranya si suami ini tidak melaksanakan janji yang telah diutarakan, maka ianya boleh diambil tindakan dari sudut perundangan. Okay? Walaupun tidak ada consideration, sebab di sisi Islam, husband memang ada legal duty to provide maintenance cost lah untuk isteri dan anak-anak. Okay? Kecuali lah kalau dah menceraikan si isteri tadi. So ni adalah exceptions to the general rule lah. Under certain circumstances, a contract might be valid without consideration. Yang kedua, situasi yang mana lagi kontrak ini valid walaupun tidak ada consideration? A gift. A gift offered to a friend makes a valid contract between them as long as no fraud, no coercion, no mistake is involved. Okay, hadiah ni usually given as a social practice ataupun token of love or to help someone. So a gift makes a valid contract when offered to and accepted by the other party. Okay, maknanya kalau si A offer menyerahkan hadiah kepada si B, maka itu dah menjadikan satu kontrak yang valid. Tapi dengan syarat tak boleh nak ambil balik lah. Maknanya si A bagi hadiah cincin kepada si B. So tak boleh nak kata saya nak balik cincin yang saya beri tu sebab awak tak bagi apa-apa pun kat saya. Sebab itu bukannya satu bentuk kontrak yang memerlukan consideration. You said it is a gift, so it is a gift lah, hadiah lah. Okay, an issue may arise whether a promise to offer a gift which has been accepted by the other person is enforceable under the Islamic contract law. Jawapannya no. Faham tak yang ni? Yang ni maksudnya, kalau yang atas tadi, saya cerita, ia hadiah. Okay, dia beli sebetul cincin, dia pergi jumpa kawan dia, okay, aku hadiahkan padamu, ni cincin. So, si B ni terima. So, walaupun tanpa consideration, that dah form valid contract between A and B. Sebab, ianya hadiah. Maknanya dah bawa siap-siap hadiah. Okay, dalam situasi yang lain, A ni janji, dia jumpa kawan dia si B, esok aku nak belikan cincin untukmu, nak bagi hadiah. Ia hanyalah promise to offer a gift. Kemudian si B ni kata, oh esok ke? Okey, aku terima hadiah cincin yang mu nak bagi esok. Tapi esoknya si A ni tak bagi pun, tak perform pun promise untuk bagi hadiah tu. Jadi di sisi Islam, promise to offer a gift itu tidak enforceable, tidak wujud di sisi undang-undang Islam lah, sebab adanya consideration yang kurang, lack of consideration, sebab dia baru janji je, dia belum lagi betul-betul beri hadiah tersebut. Okay, so kita tengok lagi apa sebenarnya purpose of the contract is taken into account. Okay, the purpose of the contract is taken into account. Yang pertama, kesahan sesuatu kontrak bergantung kepada purpose
of the validity of consideration. Okay. There must be a consideration for every contract. Maksudnya setiap kontrak yang berlaku mesti ada consideration. Okay? Dan consideration yang sah akan menentukan kesahihan ataupun kesahan sesuatu kontrak. Yang kedua, secara asasnya kena ada consideration, tetapi hakikatnya teori berkaitan consideration sebagai essential element of a contract ni adalah sesuatu yang dikhilafkan, sesuatu yang disputable. Ada setengah scholars kata perlu ada consideration, tetapi setengah scholars yang lain kata consideration bukan essential element of a valid contract. Okay, so dia vary lah, dia disputable sebenarnya. Okay. Tapi secara asasnya majority scholars mengatakan bahawa consideration ni adalah part and parcel of a valid contract. Yang ketiga, consideration ni juga vary, berbagai-bagai according to the type of contract. Okay, kalau kontrak jual beli, maknanya consideration tu melibatkan price, harga yang nak dibayar. Okay, kalau kontrak tersebut adalah kontrak pernikahan, maka considerationnya adalah mutual love and producing future generation. Okay, maknanya kena saling mengasihi, menyayangi, kemudian bersetuju untuk mengembangkan zuriat dan sebagainya. So dia adalah berbeza-beza mengikut types of contract. Dan yang keempat adalah possible conditions for a valid consideration. Maknanya ada beberapa condition yang kita dah bincangkan sebelum ni untuk menghasilkan consideration yang sah. Antaranya should be in existence, benda yang permissible, benda yang valid, benda yang valuable. So mere promises or contract whose purpose is neither evidence nor illicit are null and void. Maknanya kalau sekadar janji di pinggiran bibir saja, ataupun kontrak yang matlamatnya tidak ada bukti yang jelas, maka kontrak tersebut adalah terbatal, null and void, tidak sah lah. Okay. So itu sajalah, dan during S2 lecture nanti kita akan bincang jurist view about mahal al-akad dan other matters. Okay, insyaAllah itu saja. So untuk tugasan pada minggu ini, nanti saya akan prepare link dan share dalam Telegram. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.